مضبوط کلام، حضور کا کلام سب سے مضبوط کلام. تو اللہ رسول سے ہٹ کے کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ کس کی زندگی کو پڑھنا چاہتے ہو؟ اس لیے جب بھی جلسے میں آؤ یا سوچ کر آؤ کہ آج حضور کی سیرت سیکھنا ہے. جب بھی جلسے میں آؤ یا سوچ کر آؤ کہ آخر تک مجھے آج قرآن کریم کی حکمتوں کے جلووں کو دیکھنا ہے. اور آج ہمیں اس جلسے میں بیٹھ کر ایک ایسی روشنی لے کے جانی ہے کہ وہ روشنی زندگی بھر میرے ساتھ رہے. اور جہاں بھی شک شبہ مشکوک ماحول، جہاں بھی کنفیوزڈ انوائرمنٹ ہو، وہاں یہ تقریر میرے لیے روشنی کا کام دے سکے. یہ سوچ کر محفل میں آئیے اور بھاگیے مت. 24 گھنٹے تم نے موبائل چلایا ہے، اب جلسے میں کم سے کم 2 گھنٹہ موبائل کو پھینک کر کے دین کو سیکھو. 24 گھنٹے موبائل تم نے چلایا ہے، چہرہ تمہارا اترا ہوا ہے، تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں. کون سا یہ موبائل ہے جس کو چلا چلا کر کے سینہ کھوکھلا ہو گیا، عزت آبرو کھوکھلی ہو گئی، دماغ کھوکھلا ہو گیا، چہرہ اتر گیا؟ کیوں ایسا کام کرتا ہے؟ 4 گھنٹے 24 گھنٹے میں ایسا گزار جس میں موبائل کو ہاتھ تک مت لگا، اسے سوئچ آف کر کے رکھ دے. جب مسجد میں جاؤ تو سوئچ آف کر کے مسجد جاؤ. مگر 80 سال کا بوڑھا بھی جب میں دیکھتا ہوں فجر کی نماز کے ٹائم میں جب کہ فون ایمرجنسی کا فون آتا ہے، کوئی مر گیا، کسی کا جنازہ ہے، کوئی گر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ کر گیا، تب صبح کے ٹائم میں فون آتا ہے. نارملی فون پہ آپ کیسے ہیں، کیا ہیں، بیوی کیسی ہے، کیا کھانا بنا ہے، کیا کھا رہے ہیں، ناشتے میں کیا چل رہا ہے. یہ فالتو کا فون دوسرے ٹائم میں آتا ہے، بیکار قسم کا فون. کیا کھا رہے ہیں، کیا بنا ہے، کیسا ٹیسٹ ہے. بلا وجہ موبائل چارج کرنے میں پیسہ لگتا ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے، بجلی میں پیسہ لگتا ہے، اور فالتو پیسہ خرچ کر کے موبائل خریدنے میں پیسہ لگتا ہے، اس میں نیٹ پیک بھروانے میں پیسہ لگتا ہے. اور اس کے بعد کیا پوچھتے ہیں کہ کیا بنا ہے، کیا کھا رہے ہیں، نمک کیسا ہے، اس میں مرچ کیسی ہے. بس آپ یہی سب فالتو کی بات ہے. فجر کے ٹائم میں فون نہیں آتا ہے، اس ٹائم میں ایمرجنسی کا فون آتا ہے. صبح موت کا، جنازے کا، بیماری کا، ایکسیڈنٹ کا، یہی سارا فون اس ٹائم میں آتا ہے، میکسیمم فون. تو اب جب وہ فون اگر کوئی مر گیا ہو تو نماز پڑھنے کے بعد گھر جائیں گے، وہاں موبائل آپ دیکھ لیں کہ 4 فون آیا، آپ ادھر سے واپس کال کریں اس کو، کیا بات ہے، کوئی خیریت تو ہے اس کا. لیکن نہیں، 90 سال کے بوڑھے کو بھی میں دیکھتا ہوں فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ اس وقت بھی موبائل لے کے گھر سے آتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ موبائل رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور اتفاق سے وہاں بھی ٹن ٹن کی آواز آنے لگتی ہے، سب کا دماغ پولیوٹیڈ اور مقدر ہونے لگتا ہے. اس وقت جب کیا ضرورت ہے؟ لوگ آتے ہیں جلسے میں 12 گھنٹے 6 گھنٹے راستے میں کار رائے موبائل چلاتا ہے، اسٹیج پر بیٹھے موبائل چلاتا ہے. یہ کون سا تماشا ہے؟ تم کار میں موبائل چلایا ہے، راستے پر موبائل چلایا ہے، راستے بھر تم نے ٹکٹ دیکھا ہے، راستے بھر تم نے اگلے پروگرام کو دیکھا ہے. ہم لوگ تو پروگرام لکھتے، فون آتے ہیں، پورے مہینے کا پروگرام جان جاتے ہیں کہ 1 تاریخ کو کہاں ہے، 2 کو کہاں ہے، 3 کو کہاں ہے، 4 کو کہاں ہے، 5 کو کہاں ہے. کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تب وہ سارے بتا دیتے ہیں، چونکہ فون آتے ہیں جلسے والے کے 5-6 بار کہ کل 18 تاریخ ہے، مجھ کو کہاں رہنا ہے مجھ کو معلوم ہے، چونکہ اتنے فون آ چکے ہیں کہ 18 مئی کو کہاں رہنا ہے وہ جگہ مجھ کو معلوم ہے، پرسوں 19 کو کہاں رہنا ہے یہ بھی مجھ کو معلوم ہے، 20 کو پرسوں کہاں رہنا ہے، اسی علاقے میں بلرام پور رہنا ہے وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، 21 کو کہاں رہنا ہے یہ بھی مجھ کو معلوم ہے. اب سب کچھ معلوم ہے، اور ٹرین کا سارا ٹکٹ بنا ہوا، پھر اسٹیج پر بیٹھ کے گچا کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے بدتمیزی. کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ٹھیک ہے، اور ابھی یہ اٹھ رہا ہے موبائل لے کے جا رہا ہے، جلسے میں بیٹھے ہو فون پہ بول دو ابھی تقریر سن رہا ہوں، بعد میں فون کرنا 2 گھنٹے کے بعد، بس بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ فون کا بہانہ بنا کے اٹھ رہا ہے. شیطان بھگاتا ہے تاکہ تم دین نہیں سیکھو، تاکہ تم دین سے دور رہو، تاکہ تم اسی طرح ایک آزاد سی زندگی گزارتے رہو. جب شیطان 24 گھنٹے تیرے پیچھے لگا ہوا ہے تو انسان وہ ہے جو شیطان کی بات نہیں مانے. یہ اسے بتا دے کہ تو مجھ کو دین سے دور کرنے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ سے قریب کرنے کی ٹھان لیا. اور صرف ٹھان لو، پھر دیکھنا کس طرح اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، کس طرح شیطان تم سے بھاگتا ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام مٹانے کی دشمنوں نے ٹھان لیا، انہوں نے کھربوں روپے کا ایک بجٹ باضابطہ طور پر پاس کر دیا ہے. یہ سارے پیسے مسلمانوں کی بیٹیوں کے ایمان اور عزت لوٹنے کے پیچھے خرچ کرنا ہے. چاہے وہ 1 لاکھ روپے دیکھ کے میری طرف مائل ہو، چاہے 2-4 ڈبہ رس ملائی کا دیکھ کے میری طرف مائل ہو، چاہے خوبصورت جوڑے دیکھ کر مائل ہو، چاہے میری نوکری، میری کار، میری بائک
तरफ देख के माइल हो, जैसे भी माइल हो तो माइल करना, और जैसे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई सबसे पहला हमला उसकी इज्जत पे करना, उसके बाद फिर जो तुम कहोगे वो सब मान लेगी, दीन छोड़ो ईमान छोड़ो सब छोड़ देगी, बात छोड़ देगी। वो बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रेनिंग है उसकी, उसी ट्रेनिंग के तहत उसके लुच्चे लफंगे, उसके कारिंदे समाज और गली और कूचे में फैले हुए हैं। उनका एक ही निशाना है कि कहाँ मुझे वो विक्टिम मिले, शिकार मिले, मैं उसको शिकार कर लूं। इसलिए उसको बात करने की ट्रेनिंग, कपड़ा पहनने की ट्रेनिंग, अपने चेहरे को पुरकशिश बनाने की ट्रेनिंग, जो कि औरतों को जिस चीज से माइल किया जा सकता है, औरतों को अच्छी खूबसूरत आवाज से, औरतों को उनको आप कहते इज्जत दे करके, शौहर से इसलिए वो चिढ़ती है कि शौहर का तका नहीं कि क्यों बैठी है, क्यों ऐसा बना रही है, मगर वो दूसरों से इसलिए ज्यादा बात करती है जो दूसरे लोग ऐसा नहीं डालते हैं। वो कहते हैं कहिए आप कैसी हैं, माशाल्लाह आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं। ये अगर शौहर उनकी तारीफ करे वो तो अपने शौहर के पांव नीचे दिल बिछा देगी, मगर जो कि शौहर को तारीफ करना आता नहीं, ये शौहर हमेशा डांट टपट को कुछ सीधा करना चाहता है, इसीलिए वो टूटी रहती है, इसीलिए वो दूर दूर रहती है। और औरतें ना किसी औरतें कमजोरी का पुतला, औरतें इमामत नहीं कर सकती, औरतों की जुमा की नमाज फर्ज नहीं, औरतों पे ईदर की नमाज वाजिब नहीं है, वो घर में रहें ईदर की नमाज छोड़ने का कोई गुनाह नहीं, वो घर में रहें जुमा की नमाज छोड़ने का कोई गुनाह नहीं। ये मर्द जिस पर जुमा फर्ज है वो 3 जुमा लगातार छोड़ दे तब उनके दिल पे मोहर लग जाती है, तब वो कहते हैं कि अब सरकार का फरमान है कि मेरे घरों में से वो नहीं है। जिस पर जुमा फर्ज है उस पर, मुसाफिर पे जुमा फर्ज नहीं है, और फिर और बहुत सारी शर्तें हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये औरतें आपकी सूरत में, उस पर जमात जरूरी है, वाजिब नहीं, हम पर जमात वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना, जो जमात से नमाज पढ़ सकता हो, जमात छोड़ने की कोई उज़्र उसके पास ना हो, अगर बिला वजह जमात छोड़ दे वो फासिक मरदूद शहादा, उसकी कोई गवाही कबूल नहीं की जाएगी। जो जानबूझकर जमात छोड़ दे, जो जानबूझकर जमात छोड़े वह फासिक मरदूद शहादा है। बहार शरीयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है कि एक वक्त की अगर लगातार छोड़ना तो फिस्क एलानिया, कभी कभार छोड़ना ये भी महरूमी की बात है, और जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है उसका, ना पढ़े तो गुनहगार होगा। लेकिन औरतों पे कोई जमात वाजिब नहीं, वो तन्हा पढ़े, जमात पढ़ने से बेहतर है, जमात से पढ़ने से बेहतर है उसके लिए, वो आंगन में पढ़ने से बेहतर है कि तालाब में पढ़े, तालाब में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि वो अपने घर में पढ़े, और घर के बीच में पढ़ने से बेहतर है कि घर के कोने में पढ़े। यानी शरीयत ने इतना उनके पर्दे का ख्याल किया है, ये घर के बीच में ना पढ़े, घर के कोने में पढ़े, या वो सारे तालाब पे ना पढ़े, ये अंदर में पढ़े, ये आंगन में ना पढ़े, ये अंदर पढ़े, ये मस्जिद नहीं जाए, जबकि इस रुए जमीन पर सबसे कीमती जगह मस्जिद है, सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है, मस्जिद से बेहतर कोई जगह नहीं, और सबसे बेहतर है वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से आए, और सबसे बुरी जगह है बाजार, और सबसे बुरा आदमी है वो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे आखिर में बाजार से आए। कोई काम धाम नहीं है, सब्जी मछली गोश्त ले लिया और दूसरों का मुंह देखना है, चाय की दुकान, पान की दुकान, कपड़े की दुकान, चप्पल की दुकान, किताब की दुकान, उससे मिलना है, उसके पास रहना है, वो पान खिला दिया, उसका पान खा लिया, उसकी चाय पी लिया, उसके पास बैठ कर पकौड़ा खा लिया, कोई काम सिर्फ घूमना है बाजार। और एक तरफ एक कोने में कोई दोस्त मिल गया, अच्छी दुकान साफ सुथरी है, वहाँ कुर्सी पे बैठ गया और हर आने जाने वाले को देखना है और बिना वजह बक 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 करते रहना है। सबसे बुरी जगह है बाजार, सबसे अच्छा आदमी वो है सब्जी तो खरीदनी है और तेल तो खरीदना है, चावल तो खरीदनी है, और ये जरूरत के सामान तो खरीदना है, तो खरीदना है तो बाजार जाना होगा, बाजार जाना है तो सबसे आखिर में जाए और सबसे पहले बाजार से निकल जाए वो सबसे अच्छा आदमी, सबसे लास्ट में जाए जल्दी से सामान खरीदे, वहां से निकले, चूंकि झूठ बोलने की जगह है बाजार, चूंकि झूठ वहां पे झूठ बोला जाता है, वहां धोखा दिया जाता है, वहां माल का ऐब छुपा के माल बेचा जाता है, इसलिए बुरी जगह है बाजार। और मस्जिद सबसे अच्छी जगह है जहां हार्ट का मरीज जाए उसे करार और चैन मिल जाता है। नहीं यकीन आए तो अगर प्रेशर हाई है वजू करें, मस्जिद में जाए, 2 रकात नमाज पढ़ें, उसके बाद प्रेशर जांच करें, बहुत हद तक प्रेशर नॉर्मल हो जाए। मस्जिद बहुत परेशान है,
है, बीवी ने गाली दी है, पड़ोस ने लड़ाई की है, बेटे ने दगा किया है, यानी हर तरफ से कष्ट ही कष्ट है आज के समाज में। बीवी से खुशी नहीं मिलती है, औलाद से खुशी नहीं मिलती है, समधी से खुशी नहीं मिलती है, दामाद से खुशी नहीं मिलती है। किसी का दामाद अच्छा है तो समधी अच्छा नहीं है, किसी का समधी अच्छा है तो दामाद बदतमीज और बेहुदा और बदतमीज और लालची और हरीश होता है। किसी का दामाद अच्छा है तो समधी हरीश और लालची होता है। किसी का समधी और दामाद अच्छा है, उसकी समधी बदमाश और बदतमीज और चुड़ैल बेटी को तकलीफ देने वाली होती है। जहां से भी फोन आता है 1% फोन खुशी का आता है, 99% फोन सिर्फ गम का और तकलीफ का और परेशानी का फोन आता है। इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये ऐसा बोल दिया, बीवी से तकलीफ, बहन से तकलीफ, भाई से तकलीफ, शागिर्दों से तकलीफ। दस्तारबंदी का मौका होता है, शागिर्दों के दोस्त आते हैं, वह दोस्त आते हैं, वह दोस्त अपने दोस्तों का कितना ख्याल रखते हैं। साहब पहले उन्होंने कार्ड दिया है, शानदार डब्बा पैक किया है और लपक के उनका इस्तेमाल किया है, बिठाया है, 4 घंटे 3 घंटे का टाइम उसको वो दे रहे हैं। उसी दौरान उस्ताद को पानी की जरूरत है, वुजू के लिए पानी की, वो बच्चा कन्नी काट के भाग जाता है, इधर से चुप कर लेता कि वो ना बोले कि पानी ला के दे दे। दोस्त का इस्तेमाल समझी की तरह करता है। उस्ताद बेचारे परेशान है, वुजू के लिए कोई पानी ला के नहीं दे रहा है, मेहमान के पास कोई नहीं है, यानी दोस्तों को शागिर्द से तकलीफ पहुंचती है। मैं इसको साल भर पढ़ाता हूँ, मैंने इसको आदमी बनाया है, मैंने इसको मेहनत से पढ़ाया है और आज ये दोस्तों के पीछे पागल है, मेरी बात नहीं मान रहा, उसको देखा सलाम तक नहीं किया, वो बिल्कुल किनारे से निकल गया, सलाम तक नहीं किया। शागिर्दों से तकलीफ, औलाद से तकलीफ, बीवी से तकलीफ, रिश्तेदारों से तकलीफ, पड़ोसी से तकलीफ, सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है दुनिया में, लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ऐसे माहौल में जब आपको लगता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं तन्हा हूं, मेरी बात कोई नहीं मानता, मैं बीवी की बात मानूं तो घर तक ठीक लगता है, मैं बच्चे के सामने घुटने टेकूं तो घर खुशी का गहवारा है। बीवी बोले आज मेरे भाई की बेटी की शादी है, 1000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए का एक गिफ्ट देना होगा, नहीं दो तो घर में मातम फैल जाता है। अगर उनके सामने घुटने टेक के सारी फरमाइश पूरी करो, फिर वो मटक के 4 बार चाय बना के लाती है, उनकी ख्वाहिश पूरी होती है तो घर अच्छा लगता है। और जहां आप उनकी मुखालफत की तो घर में मातम छा जाता है, तो आपको लगता है कि मैं तन्हा हूं, कोई मेरा नहीं है, मेरा ख्याल करने वाला नहीं। ऐसे माहौल में लगे कि आप खुदकुशी कर लो, ऐसे माहौल में लगे कि अपने जहर खा के मर जाओ, ऐसे माहौल में आपको लगे कि अब मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। ना घर छोड़ना है, ना खुदकुशी करनी है, ना फांसी के फंदे पे लटकना है, कुछ नहीं करना है आपको। वह मौलवी जो फांसी के फंदे पे लटक गया मुगल सराय में, वो काम चोर था, वह कायर था, वह डरपोक था। एक औरत की वजह से वो फांसी के फंदे पे लटके था। एक औरत क्यों 4 शादी करता हूं, 4 शादी कर, गौसे आजम ने 4 शादी की। ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के सामने उनकी 2 बीवियों के मजार है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत दिया, उनसे बड़ा दीन का दाई, उनसे बड़ा मुबल्लिग आजम कोई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग आजम गरीब नवाज की जाते गिराई, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया है। उन्होंने 2 शादी की, जिनकी इबादत का ये आलम है कि रात भर वो नमाज पढ़ते थे, 2-3 दिन के अंदर में खत्म कुरान करते थे, 24 घंटे के अंदर में सिर्फ एक बार इफ्तार के टाइम में सूखी रोटी पानी में भिगा के खा लेते थे। इतने बड़े मुबल्लिग और इस तरह सूखी रोटी खाने वाले जाहिद, उन्होंने 2 शादी की है, क्या जरूरत थी उसकी। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के हुजूर से फज्र की नमाज पढ़ी होगी, 40 साल तक। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला, जिसके मानने वाले करोड़ों हनफी दुनिया में है, उन्होंने 45 साल तक कंटिन्यू इशा की नमाज पढ़ने के बाद इबादत में लगे रहे। उसी हुजूर से आपने फज्र की नमाज पढ़ी है। कैसा गुर्दा था उसका, कैसा फसाना था उसका, कैसा गुर्दा था। खूब खाइए सुरती, खूब खाइए साफ गुटखा, जिसको देखो तो मैं गुटखा भरे हुए हैं। जो लेने के लिए आ रहा है वो भी गुटखा खा रहा है, और जो वहां बिस्तर जा रहा है वो भी गुटखा खा रहा है, और जो पानी ला के दे रहा है वो भी गुटखा खा रहा है। मुंह गुटके से भरा हुआ है, मुंह खुराई है, उसी हालत में तुम मर गया। ये बता दे कि कलमा पढ़ने की फुर्सत मिलेगी? कैसे कलमा पढ़ेगा? मुंह तो तुम्हारा थूक से भरा हुआ है, कैसे कलमा पढ़ेगा? मौत तो हर वक्त आ रही, मौत तो जीप में आ रही है, मौत तो ट्रेन में आ रही है, मौत तो साहब हर जगह आ रही है। उस वक्त मुंह गुटका से भरा हुआ है, थूक से। अगर उस वक्त मौत आ गई थी तब कलमा कैसे पढ़ेगा? और जो जिस हालत में मरता है उसी हालत में उठता है। और मोमिन वो है जो मरते वक्त जबान पे कलमा जारी हो जाए, जिन्होंने 100 बार कलमा रोजाना सुबह पढ़ा, जिन्होंने शाम पढ़ा, उसकी मौत झूठ बोलने की हालत में नहीं आएगी। अगर वो बाहर प्रदेश में क्यों ना हो, मौत का वक्त आ
جائے تو جو کلمہ وہ پڑھا ہے فرشتہ اس وقت اس سے وہ کلمہ یاد دلا کے زبان پہ کلمہ جاری فرما دے. اس لیے ہمیشہ کلمہ پڑھا کر منہ کو خالی رکھا کر. یہ کیا تماشا ہے کہ منہ کو تھوک سے بھرا رکھتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ گٹکا کھانا فرض واجب ضروری ہے, بیڑی پینا ضروری ہے, سگریٹ پینا ضروری ہے, پان کھانا ضروری ہے. پان ضرورتاً پان میں تھوڑا سا فائدہ ہے, چھوٹا سا, اوکے کیلشیم بنتا ہے, دانت مضبوط ہوتا ہے, وہ بھی تھوڑا سا فائدہ, بڑا فائدہ نہیں ہے. آج ہماری عمر 53 ایئر 50 پلس میں ہو, عادتاً نہ میں پان کھاتا ہوں, نہ گٹکا, نہ بیڑی, نہ سگریٹ. الحمدللہ دانت بھی مضبوط ہے اور آواز تو 3-4 گھنٹے کتاب کرتا ہوں اور مہینے میں 30 دن اور 32 تقریریں میں کرتا ہوں. اس کے باوجود 50 پلس ہونے کے بعد 25 سال میں جو کیا تو کیا, ابھی 50 پلس ہونے کے بعد ابھی بھی رات میں کئی گھنٹے تقریر کیا ہوں. پرسوں مدھیہ پردیش میں 3 گھنٹے لگ بھگ میں نے خطاب کیا ہے. 25 میں جو کرتا تھا کرتا, ابھی 50 پلس ہونے کے باوجود الحمدللہ اس رات میں سونے کا موقع نہیں ملتا. دن میں گاڑی میں ٹرین میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سو گیا. آخر یہ کیا چیز ہے؟ یہ گٹکا کھاتا آواز کھلتی ہے, پان کھاتا ہوں صاحب اس سے یہ مضبوطی ہوتی ہے, بہانہ نہیں ہوتا جب تک میں بیڑی نہیں پیتا ہوں. یہ عادت کے ہو گئے غلام. اب جب عادت کے غلام ہو گئے اور یہ چیز آپ کی عادت ثانیہ بن گئی تو آپ بغیر اس کے کھائے پیشاب نہیں ہوگا, بہانہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے عادت اس کا بنایا کیوں؟ بغیر عادت بنائے جو کھنی نہیں کھاتا ہے, جو گٹکا نہیں کھاتا ہے, اس کا پیشاب نہیں ہوتا, اس کا بہانہ نہیں ہوتا. کیوں آپ نے غلط اور غیر ضروری چیزوں کو, اننیسیسری چیزوں کو, کھانا ہے تو کاجو کھاؤ, کھانا ہے تو کشمش کھاؤ, کھانا ہے تو بادام کھاؤ, کھانا ہے تو آم کھاؤ, کھانا ہے تو انار کھاؤ. اپنے گھر میں انار لاؤ, انار ایک انار 100 بیمار, انار جنتی غذا ہے. اپنے گھر میں گرمی کے موسم میں تربوز اور خربوزہ لاؤ. کہتے ہیں کہ بادشاہ سونا دے کر وہ خربوزہ خریدتا تھا. یہ گرمی کے زمانے کی بڑی اچھی چیز ہے. اور پھر آج کل اس موسم میں 4 گلاس اگر پسینہ نکل گیا ہو, 1 گلاس آم کا جوس پی لے, جو غریب فقیر بادشاہ سب کے لیے ضروری ہے. 4 گلاس پسینہ نکلنے کی جگہ 1 گلاس آم کا جوس ہو جائے گا. جو کیلوریز گھٹے گی, جو طاقتیں گھٹیں گی, اس کی ساری چھتی پھوٹی آم کے 1 گلاس جوس سے ہو جائے گا. اس موسم میں سستا پھل ہے تو کھاؤ. یہ کھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ گٹکا کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے ایک بہت بڑے مفتی سے بنارس میں پوچھا کہ حضور آپ فاروقہ کے بہت بڑے مدرس ہیں اور آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں, آپ اتنے بڑے قابل عالم ہیں, آپ پان کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہا مولانا پان میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ جتنی دیر پان چباؤں گا پھر کی پھینکوں گا اتنی دیر میں 50 بار درود پڑھ لوں گا اور بتا دیں کتنی ہزار نیکیاں میرے نام امام علی کی جائیں. وہ دامت اور ہجرہ ہو جاتا ہے, کینسر کی بیماری اس کو ہو جاتی ہے. بے شمار لوگ کینسر میں مر گئے اسی مرض کی وجہ سے. ایک آدمی کی کڈنی فیل ہو گئی, صرف وہ 100 پوڑیاں ڈیلی کھاتا تھا, جہاں لوز موشن ہوا کڈنی فیل ہو گئی اس کی. بے شمار لوگ, یہ غیر ضروری چیزیں ہیں, غیر ضروری اننیسیسری چیزیں, غیر ضروری چیزیں ہیں. اور تمہیں معلوم ہے امریکہ میں جب بچوں کی جوانی برباد ہونے لگی تب وہاں کے دانشور اب آ رہے ہیں کہ شراب مت پیجیے. اب کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری چیزوں کا استعمال مت کیجیے. وہ لوگ ڈرگس کے عادی ہیں. سگریٹ تو اب وہاں کوئی معمولی چیز رہ گئی, سارے لوگ پیتے ہیں. اب وہ ڈرگس پیتے ہیں, ہائی کلاس کی دوائیاں استعمال کرتے جو خطرناک نشے کا ذریعہ ہوتی ہے. وہاں چونکہ اب وہاں پیسے کی فراوانی ہے, اب پیسے کی فراوانی ہے تو کیا کریں, کوئی مشغلہ تو ہے نہیں. مشغلہ اگر آدمی کے پاس ہو تب نہ وہ آدمی اس میں لگا رہے. فجر کی نماز کے بعد 1000 درود پڑھنا ہے, ایک مشغلہ ہے, اس میں 1 گھنٹہ کا ٹائم لگے گا. اس کے بعد ہمیں 3 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرنی, ایک مشغلہ ہے, اس میں ٹائم لگے گا. لیکن جس کے پاس کوئی مشغلہ نہیں ہو وہ کیا کرے گا, سنیما دیکھے گا, وہ کیا کرے گا, گندی تصویریں دیکھے گا, وہ کیا کرے گا, وہ گٹکا سرخی کھائے گا, وہ کیا کرے گا. جس کے پاس کوئی مشغلہ نہیں, گھر سے باہر نکل کے چوراہے پہ دوستوں سے بات کرے گا, دوستوں سے ہنسی مذاق کرے گا, اسی میں تھوڑی سی گندی بات نکل گئی تو دوست چپل جوتے سے مارنا شروع کر دیتا ہے. منہ بہک گیا, دوستی دشمنی میں بدل گئی. صاحب خیلی سرخی کھا رہا ہے, شراب کی محفل ہے, وہی تھوڑی سی زبان بہک گئی, اب ہاتھ تماچا شروع ہے اور وہ دوستی اور دشمنی میں بدل گئی. شرابیوں کو دیکھیں, شراب خانے میں قتل ہوتا ہے, شراب کی بھٹی میں دشمنی ہوتی, پہلے زبردستی شراب پلایا جاتا ہے, اس کے بعد مار دھاڑ اور بھاگ ہوتا. غیر ضروری چیزوں میں جنگ ہوگی, قتل ہوگا, صحت ختم ہوگی, عزت آپ نہیں لوٹے گی. غیر ضروری باتوں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے, غیر ضروری کام سے فتنہ پیدا ہوتا ہے, غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. اننیسیسری کام کرنے سے سوائے ہیلتھ کا, ویلتھ کا, ٹائم کا, نقصان کا اور کچھ
नहीं होता। अमेरिका के दानिशवर आज कहते हैं जरूरतन घर से बाहर निकलिए। बाहर का है कोरोना का कीड़ा, वो खत्म नहीं हुआ है, उसके जरासीम नाक के रास्ते से अंदर घुस जाएंगे। मुमकिन है कि वो जरासीम अगर हावी हो गया तो लंग्स खराब होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, वेंटिलेशन पे जाएंगे, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर ये कोरोना का कीड़ा हुआ तो न बाप जाएगा, न माँ जाएगी, न भाई बहन जाएंगे। और जिन लोगों को कोरोना हुआ उन सबों ने मैदान महशर को याद किया कि वो अकेला पड़ा है, न बीवी, न बच्चे, न भाई, न दोस्त, कोई नहीं आ रहा। वह सब दूर से खिड़की से देख रहा है, कहते गैर जरूरी बाहर मत घूमे। अभी बंबई में रात के 12 बजे अभी तो थोड़ा माहौल नॉर्मल हो गया, मगर आज से कुछ महीना पहले तक पुलिस वाले समंदर के किनारे डंडा से मार के कहते थे जाओ 10 बजे के बाद कोई दुकान खुली नहीं रहेगी, 10 बजे के बाद कोई मनचला समंदर के किनारे नहीं घूमेगा, जाओ जरूरत पड़े तो बाहर निकलना, गैर जरूरी बाहर मत निकलो। कोरोना काल में गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी दोस्ती करना, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी चीज खाना, ये अमेरिका यूरोप के लोग जो आजादी पे जोर देते थे, लेकिन आज वो कहते हैं इन गैर जरूरी चीजों से नुकसान होता है। एक कौम मुस्लिम जो फार्मूला आज अमेरिका के दानिशवर दे रहे हैं, जो फार्मूला आज हिंदुस्तान के संवैज्ञानिक दे रहे हैं, जो फार्मूला चाइना जापान के लोग कह रहे हैं कि जरूरत का सामान इस्तेमाल कीजिए, जरूरतन कपड़ा बनाइए, फजूल खर्ची मत कीजिए, गैर जरूरी काम में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। आज हिंदुस्तान के नेता शादी ब्याह की फजूल खर्ची जो हिंदू मुस्लिम सब करते हैं, 25 साल सऊदी अरब में ऊंट चढ़ा के पैसा कमाया और 1 घंटे में सारा पैसा पानी की तरह शादी में बहा दिया। आज जब हिंदुस्तान के नेता देखते हैं 40-40 टाइप का खाना बना हुआ है और सारे खाने बर्बाद हो रहे हैं, उधर सुबह सवेरे जाके देखो सेब उधर फेंका हुआ है, संतरा उधर फेंका हुआ है। आज नेता कहते हैं फजूल खर्ची है, ये खाने की बर्बादी है, खाने खाने को तरस जाएंगे, गैर जरूरी काम मत करें। तो जहां दुनिया गैर जरूरी कामों से बचने की तलकीन आज कर रही है, कुर्बान दुनिया के सबसे महानतम पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले ये एक पैगाम दिया था, मिल हुस्न इस्लामी मरे तर्क वाला, यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न ये है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। जहां दानिशवरों की निगाह आज पहुंची है वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले। दुनिया के सारे दानिशवर, दुनिया के सारे वैज्ञानिक धीरे धीरे लौट कर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और तुम जैसा से भागो, तुम बाहर दूसरों की बेटी को बुरी निगाह से देखो, तुम बाहर जाके सूती खाओ, तुम बाहर जाके हाफ पैंट पहन के अंग्रेजों का गुलाम बन जाओ, तुम बाहर जाके अपने बेटे के बर्थडे में केक को तलवार से काटो, शादी भी हमें खूब डीजे बजवाओ, मौलाना को चिढ़ाओ, मौलाना बोला हराम है और हम उसको चिढ़ा के हम बजाएंगे डीजे, देखिए मौलाना क्या करता है। मौलाना क्या करेगा, मौलाना तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मौलाना तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन याद रखना कल जब तेरा बिगड़ेगा तो सिवाय मौलाना की कोई याद नहीं आएगा। कल जब तलाक होगी मौलाना को खोजेगा, जब तकरार होगी मौलाना को खोजेगा, जब तेरा रिश्ता बिगड़ेगा मौलाना को खोजेगा, जब तेरी बेटी को तेरा दामाद उसे लत्तम चुत्तम करेगा मौलाना के पास आके तावीज मांगेगा, और जब केस मुकदमा होगा उसके इदारे शरिया की तरफ तू रजू करेगा। ये मौलाना है जो तुम्हें हदीस भी सुनाता है और दुआ तावीज दे करके तेरे दर्द की दवा भी करता है। इसे मौलाना तेरी जरूरत है, मौलाना तेरा निकाह पढ़ाता है, मौलाना तेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, मौलाना तेरा जनाजा पढ़ाता है, मौलाना तेरे बेटे बीमार पड़े उसको दम करता है, मौलाना तेरे बच्चे को कुरान पढ़ाता है, मौलाना तेरे माँ के मरने के बाद इस सारे सवाल का एहतमाम करता है, मौलाना तेरे बच्चे के काम में अजान देता है, मौलाना तुम्हें मुझ संकट की घड़ी में ये पूरे गांव का हिसार करके उसे ताउन और बला से बचाता है, मौलाना तेरे घर को 5-10 शरीफ किस्म के जिन्ना और सिफली के अमलिया के पद के असर से तुझको बचाता है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक नेता बाद में काम आता है, डॉक्टर बाद में काम आता है, हर कदम पे जो काम आए वो माई की पैगंबर काम आए। मौलाना तुम्हारा दुश्मन नहीं, मौलाना तुम्हारा खैर खा है, मौलाना वेल विशर, मौलाना शुभ चिंतक है। मौलाना तुम जा शराब पियो क्या मतलब, तुम जाके सिनेमा करो हम तुझसे क्या मतलब,
तुम झूठ बोलो हमको से क्या मतलब है, तुम सूद खाओ हमको से क्या मतलब है। क्या तुम सूद से बचेगा तो हमको टका देगा क्या, तुम शराब से बचेगा तो हमको पैसा मेरे घर में आ जाएगा क्या, तुम ज़िना से बचेगा तो हमारा घर मकान पुख्ते का बन जाएगा क्या, तुम ज़िना करेगा तुम समझेगा हमको से क्या मतलब है। लेकिन ये मतलबी आदमी आलिम नहीं होता है कि हम हमारा काम हो तब हम बोलेंगे, नहीं। ये आलिम गालियाँ सुनकर आपको राह जन्नत दिखाता है। आप कहते हो मस्जिद से निकाल देंगे, ये बोलता है झूठ मत बोलो। आप कहते हो मदरसे से निकाल देंगे, खबरदार। मुतवल्ली शराब पीता है, ज़िना करता है, तुम शराब और ज़िना की मज़म्मत पे जुमा के दिन खिताब किया है, तुझको हम मदरसे से निकाल देंगे। नाज़िम झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, रिश्वत लेना देना हराम है, 10-10 लाख रुपए की रिश्वत लेता है, मगर मौलाना जुमा के दिन रिश्वत के खिलाफ खिताब करता है, बोलता खबरदार नौकरी बचानी है इस पर तकलीफ नहीं करने का, वरना तुम उसको जलील करता है। ये बोलता है नौकरी जाए जाए तो हम नहीं, मगर मुस्तफा की हदीस पढ़ के रहूंगा, कुरान सुना के रहूंगा। ये मौलाना है, इसको मसलहत नहीं आती। मौलाना है जो चाहता है कि तुम